اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم لوگ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. 9 مئی اور 26 مئی کے حوالے سے مختصراً میں بات کروں گا کہ 9 مئی اور 26 مئی کا ہماری 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ کے جو 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آنی چاہیے، اور اس کا تعلق ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کریں گے، کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو آپ کا جوڈیشل افسر یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے، عموماً کرنل ہوتا ہے، اس کے پاس جائگ برانچ ایک پھڑپھڑا دے دیتا ہے، وہ انہوں نے مطلب پڑھ کے سینٹینس جو ہے وہ سنا دیا اور لوگوں کو انہوں نے اندر کر دیا. ڈیفنس کو وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان چیزوں میں جا کے دیکھے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں، اور اس پہ ہمارے اسیران میں جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے، اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں آپ کا میں بریفلی بتاتا ہوں. آرٹیکل 7 میں سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی نیشنل اسمبلی، سینٹ، آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت، آپ کی صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیز، آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں، فوج، کوسٹ گارڈ، پولیس، یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں. تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے، مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن، وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے، وہ جا کے جوڈیشری کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا. اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت، اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے، آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے، اور انہوں نے کیا. اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں، ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے، ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس، آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس. یہ برطانیہ سنائپر رائفل، یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے، تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے، 3-4 لوگ ہمارے وہاں پہ گرے تھے. محمد ادریس صاحب گئے، ان کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے، اور ان کو پھر ہپ میں گولی لگی. اور وہ گولی، یہ گولیاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 7.62 into 51 ملی میٹر کی گولی، اس کی سپیڈ تقریباً جناب والا آپ کی ہوتی ہے آپ کی 1 کلومیٹر سے زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 2400 فیٹ پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے. اور اس گولی کو چلایا گیا تھا تقریباً 150 گز پہ. تو جو رینج 1000 میٹر کی ہے وہ آپ 150 میٹر پہ چلائیں تو اس کی امپیکٹ اور طاقت کیا ہوتی ہے. اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوا کہ محمد ادریس صاحب کو جو ہپ میں گولی لگی تھی، اس نے اس کا بلیڈر، اس کا انٹسٹائن پرفوریٹ کر دیا تھا، ان کو ڈیمیج ہوا تھا. وہ سرجری ان کی ہوئی، پر وہ ان سرجری کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہوئے. اسی طرح میرے اپنے حلقے میں ایک ہمارا ساتھی عمران عباسی صاحب، ان کو کندھے میں رائٹ سائڈ پہ گولی لگی تھی اور نیچے پیٹ سے نکلی تھی. آپ خود لگائیں اس گولی کی طاقت کتنی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ فیکٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں. 13 شہداء ہمارے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. وہ زخمی جو ہیں وہ کہیں پہ سامنے نہیں آئے کیونکہ FIRs لانچ ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں. اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں کورٹس نے کانگریس پہ جن لوگوں نے حملہ دعویٰ بولا تھا تو ان کو ٹرائی کیا تھا، وہ ملٹری کورٹس نہیں تھے، وہ ان کی سویلین کورٹس نے کیا تھا. یہاں پہ جناب والا یہ میری چند آپ کے سامنے
गुजारिशात थी जो हमने रखनी थी। आखिर में परसों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से असद कैसर साहब भी थे, मैं भी था, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्पिरिट्स में थे और उन्होंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की खातिर मेरे ऊपर जो भी हुआ मैं उन लोगों को माफ करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और पीस के लिए, इस अमन के लिए, इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने नेगोशिएशंस कमेटी का खुद उन्होंने तश्कील दिया और इंशाअल्लाह ताला इस नज़रिए के साथ हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। मईशत जो है वो इस वक्त ठीक हालत में नहीं है, डगमगा रही है, उस पर डिटेल ब्रीफिंग में हम लोग बाद में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कोई चीज़ें होंगी तो वो सामने रख लेंगे। और आखिर में एक बात ज़रूर मैं कहूँ कि 26 नवंबर ख़वातीन व हज़रात पीसफुल प्रोटेस्ट था, आप सब लोग वहां पे मौजूद थे, पीसफुल पुरअमन मुजाहरा था, यहां पे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो साथ खून की होली खेली गई उसको हम लोग कंडेम करते हैं। और उसके बाद भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब पे और बुशरा बीबी साहब पे जो कातिलाना हमले हुए वो भी हमने सारे के सारे यहाँ पे आपको टाइमलाइंस के साथ बताया और उस चीज़ को भी हम लोग कंडेम कर। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात के हम लोग 9 मई के हवाले से भी बात करते हैं। 9 मई और 26 मई के हवाले से मुख्तसरन मैं बात करूँगा कि 9 मई और 26 मई का हमारी 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से मैं माजरत चाहता हूँ, 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से कि हमारी मुज़ाकराती टीम का एक ये डिमांड भी है, अवलीन डिमांड्स में है कि इनके ऊपर आपके कमीशंस बैठें, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशंस हो कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आपके जो 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए उनमें वो सीसीटीवी फुटेजेस आनी चाहिए। और इसका ताल्लुक डॉक्टर बाबर अवान साहब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में जो आपका जुडिशल ऑफिसर या प्रिजाइडिंग अफसर होता है, अमूमन कर्नल होता है, उसके पास जायक ब्रांच एक फटफड़ा दे देता है, वो उन्होंने मतलब पढ़ के सेंटेंस जो है वो सुना दिया और लोगों को उन्होंने अंदर कर दिया। डिफेंस को वो राइट नहीं होता कि वो जाके उन चीज़ों में जाके देखे। और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपकी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ओवरटर्न हो जाती हैं और उस पे हमारे असीरान में, जिनमें हसन न्याजी साहब हैं और बाकी और सारे हमारे असीरान हैं जिनको ये सजा हुई है, इस चीज़ को हम लोग मिलिट्री कोर्ट्स को कंडेम करते हैं। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अगेंस्ट है कि मिलिट्री जो है वो आर्टिकल 7 में आपका, मैं ब्रीफली बताता हूँ आर्टिकल 7 में स्टेट क्या होती है। आपकी नेशनल असेंबली, सेनेट, आपकी मरकजी फेडरल हुकूमत, आपकी सूबाई हुकूमतें, सूबाई असेंबलीज, आपके वो इदारे जो टैक्स आयद कर सकती हैं, फौज, कोस्ट गार्ड, पुलिस, ये सारे के सारे झेली इदारे हैं। तो फौज का एक मिलिट्री कोर्ट जो कि झेली इदारे का एक इदारा है जो अपने लोगों के ऊपर वो कर सकता है, मतलब इन्फोर्स कर सकता है डिसिप्लिन, वो उठ के जो 3 सतून है आपके रियासत के, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है और जिसमें पार्लियामान है, वो जाके जुडिशरी का रोल सिविलियंस के हवाले से वो यूजर्प या नहीं उसको ले सकता। इसके ऊपर मैं यहां पे आता हूं कि इस वक्त जनाबे वाला आपका फेडरल मिनिस्टर यानी कि मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है इस वक्त, उसने वाज़े तौर पे ऑन रिकॉर्ड है, आप प्रेस के साथियों ने कवर किया था कि डी चौक हम लोग 5 मिनट में क्लियर कर देंगे। और उन्होंने किया, और उन्होंने किसके साथ किया? उन्होंने अमेरिकन और बरतानिया के जो हथियार दिए गए थे पाकिस्तान को 9/11 के बाद दहशतगर्दी की जंग में, उन राइफल्स को जिसपे आपकी M60 लाइट मशीन गन 7.62 into 51 मिलीमीटर जो रेट ऑफ फायर 850 बुलेट्स पर मिनट है, विद नाइट साइट्स, आपकी रेमिंगटन 700 7.62 into 51 मिलीमीटर स्नाइपर राइफल विद नाइट साइट्स, आपकी आर्कटिक 7.62 into 51 मिलीमीटर ये कैलिबर है इसका विद नाइट साइट्स। ये बरतानिया स्नाइपर राइफल, ये वो राइफल्स हैं जो इस्तेमाल की गई हैं। और इसकी जिंदा मिसाल ये है जनाबे वाला कि जिस वक्त तैमूर खान और मैं खुद हम लोग गए थे मोहम्मद इदरीस साहब शहीद की फातिहा खानी के लिए, तो वहाँ पे उनके अहल खाना ने बताया कि स्टेट लाइफ बिल्डिंग जो है उसके ऊपर से फायर आए थे, 3-4 लोग हमारे वहाँ पे गिरे थे। मोहम्मद इदरीस साहब गए, उनको रिट्रीव करने के लिए गए और उनको फिर हिप में गोली लगी। और वो गोली, ये गोलियां मैं ये भी बता दूं कि ये 7.62 into 51 मिलीमीटर की गोली, इसकी स्पीड तकरीबन जनाबे वाला आपकी होती है आपकी
किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज होती है और ये तकरीबन 2400 फीट पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। और इस गोली को चलाया गया था तकरीबन 150 गज पे। तो जो रेंज 1000 मीटर की है वो आप 150 मीटर पे चलाएं तो उसकी इंपैक्ट और ताकत क्या होती है, उसका फिर इफेक्ट क्या हुआ कि मोहम्मद इदरीस साहब को जो हिप में गोली लगी थी उसने उसका ब्लैडर, उसका इंटेस्टाइन परफोरेट कर दिया था, उनको डैमेज हुआ था, वो सर्जरी उनकी हुई पर वो उन सर्जरी की जख्मों की ताब ना ला सके और वो शहीद हुए। इसी तरह मेरे अपने हलके में एक हमारा साथी इमरान अब्बासी साहब, उनको कंधे में राइट साइड पे गोली लगी थी और नीचे पेट से निकली थी। आप खुद लगाएं उस गोली की ताकत कितनी थी। तो ये वो चीजें हैं जो आपके सामने हम लोग फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं। 13 शोहदा हमारे हैं, हजारों लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। वो जख्मी जो हैं वो कहीं पे सामने नहीं आए क्योंकि FIRs लॉन्च होती हैं तो वो आते हैं और ये बात करते हैं कि जी अमेरिका में कोर्ट्स ने कांग्रेस पे जिन लोगों ने हमला दावा बोला था तो उनको ट्राई किया था, वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं थे, वो उनकी सिविलियन कोर्ट्स ने किया था। यहां पे जनाबे वाला ये मेरी चंद आपके सामने गुजारिशात थी जो हमने रखनी थी। आखिर में परसों वजीर आजम इमरान खान साहब से असद कैसर साहब भी थे, मैं भी था, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्पिरिट्स में थे और उन्होंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की खातिर मेरे ऊपर जो भी हुआ मैं उन लोगों को माफ करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और पीस के लिए, इस अमन के लिए, इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने नेगोशिएशंस कमेटी का खुद उन्होंने तश्कील दिया और इंशाअल्लाह ताला इस नजरिए के साथ हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। मईशत जो है वो इस वक्त ठीक हालत में नहीं है, डगमगा रही है, उस पर डिटेल ब्रीफिंग में हम लोग बाद में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कोई चीजें होंगी तो वो सामने रख लेंगे। और आखिर में एक बात जरूर मैं कहूं कि 26 नवंबर खवातीन व हज़रात पीसफुल प्रोटेस्ट था, आप सब लोग वहां पे मौजूद थे, पीसफुल पुरअमन मुजाहरा था, यहां पे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो साथ खून की होली खेली गई उसको हम लोग कंडेम करते हैं। और उसके बाद भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब पे और बुशरा बीबी साहब पे जो कातिलाना हमले हुए वो भी हमने सारे के सारे यहां पे आपको टाइमलाइंस के साथ बताया और उस चीज को भी हम लोग कंडेम